দুর্নীতি চলছে সেই দুর্নীতিগুলোকে আমরা তুলে ধরব, মানুষের সচক্ষে তুলে ধরব এবং দুর্নীতি মুক্ত আসানসোল আমরা করব এই আশা রাখি। যে তৃণমূল কংগ্রেসের ওই এলাকার নেতা, ওই এলাকার কাউন্সিলর, ওই এলাকার যারা আছে পদাধিকারী, বড় চেয়ারম্যান হোক, এমআইসি হোক বা কর্পোরেশনে বসে থাকা অন্য কোনো ব্যক্তি হোক বা মন্ত্রী হোক বা এমএলএ হোক, তাদের কাউকে কিছু না দিয়ে এমনি এমনি চালিয়ে নিল না, ক্ষমতা ছিল চালিয়ে নিল। সব তো লেনা দেনার খেলা চলেছে। ওই জন্য তো বলছি, কেন তদন্ত হচ্ছে না? কেন হাত গুটিয়ে বসে আছে প্রশাসন আসানসোলে? আরে আসানসোলের মানুষ দেখতে চাইছে এই চোরগুলোর কোমরে দড়ি পরিয়ে হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে, স্যান্ডো গেঞ্জি পরে রাস্তায় ঘোরানো। তাহলে আসানসোলের মানুষের বুকে একটু শান্তি হবে। राजनीतिक दल के नेता कहीं न कहीं उठा रही आवाज़। भाजपा कांग्रेस ने कहा इतने दिनों से कहाँ तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री प्रशासन खामोश क्यों थे? किसके इशारे में ये चल रहा था ये अवैध कारोबार? आपको बता दें कि जिस तरीके से आसनसोल समाचार ने खुलासा किया कि जो कहीं न कहीं इसमें सरकारी संपत्ति है जो कि अभी तक प्रशासन की नज़र से दूर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बेवड़ा निकाली गई और आज कांग्रेस के पसंजीस पसंदी ने जिस तरीके से बात कही है, कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि प्रशासन अब भी क्यों चुपचाप बैठी है। दरअसल आपको बता दें कि आसनसोल समाचार जिस तरीके से ये खबर दिखला रही है कि आसनसोल के तपसी बाबा मंदिर के ठीक पीछे एक नदी के बगल में जिस तरीके से ये ज़मीन का जो प्लॉटिंग हुआ है, जिसकी ना ही एडीडी एनओसी है और ना ही नगर निगम की कोई भी बेवड़ा प्लान है, ना कोई दस्तावेज है। आपको हमने दिखाया था ये 105, 104, 103, 106, 107, 100 जो ये फ्लोटिंग देख रहे हैं, ये जो पट्टा का दाग है जो कि 105 साफ तौर पे दिखा रहा है कि बीरभूम कोलफील्ड कंपनी के नाम से ये ज़मीन रजिस्टर अभी भी तत्काल गूगल पे खोलने पर बंगला भूमि में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन क्यों हाथ पे हाथ देकर बैठी है। पूरे राज्य भर में जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद प्रत्येक काउंसिलर, प्रत्येक ऐसे भू माफिया, इसके साथ साथ जितने भी इल्लीगल सरकारी संपत्ति पे कब्जा करने वाले को रस्सी बांधकर इलाके में घुमाया जा रहा है। वैसे में सवाल उठता है कि आसनसोल के जिस तरीके से तृणमूल के पार्षद पर इस तरीके की आवाज़ उठ रही है और तृणमूल के पार्षद ने जिस तरीके से सोशल मीडिया में उन्होंने जिक्र किया है, क्या उन पे भी आवाज़ उठ रही है? जिस तरीके से उन पे कानूनी कार्रवाई होगी या फिर ये एक धरा ही रह जाएगा, जो कि आसनसोल समाचार के दर्शक कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज चैताली तिवारी ने आसनसोल नगर निगम में उन्होंने पदभार संभाला विरोधी दल के नाते। आपको बता दें उन्होंने कहा कि आज हमारे पहले दिन है, लेकिन किसी भी हाल में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी पार्षद इस पे नगर निगम से सभी इस 4 सालों में जितनी भी अवैध गतिविधि हुई है उसकी कहीं ना कहीं बेवड़ा की जांच होगी और उससे मांगा जाएगा। आपको बता दें कि इसी संबंध में जिस तरीके से नगर निगम ने इस ब्रिज को तोड़वाई थी और जिसके बाद फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आसनसोल के बाहुबली नेताओं के आशीर्वाद से ये ब्रिज का फिर निर्माण हुआ और इस ज़मीन की मार्केट की वैल्यू बढ़ी और जिस तरीके से इसके वैल्यू बढ़ने के बाद बिना एडीडीए परमिशन और नगर निगम की अनुमति से इसे बेचा गया, कहीं ना कहीं ये सवाल फिर से खड़ा हो जा रहा है। पसंजीस पसंदी ने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं जब हम आवाज़ उठा रहे थे, एकमात्र कांग्रेस ही थी जो इसके बीच में आवाज़ उठा रही थी। आज कहीं ना कहीं उस आवाज़ को दबाया गया था और आज जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं खामोशी दिखाई पड़ रही है। आखिर क्यों? पूरे राज्य भर में अंडा तो कहीं रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है, आखिर आसनसोल में क्यों प्रशासन खामोश है? बात कहीं ना कहीं फतेह की है कि आखिर क्यों शांत है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिक्र आसनसोल में उठा रही है कांग्रेस के पसंजीस पसंदी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा और अब इंतज़ार करें कि कब कानून के रखवाले, कानून के अधिकारी की नींद उठती है, कब उनकी नींद उठेगी और कब कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं ये समय पर अपेक्षा लगाया जा सकता है। लेकिन आसनसोल समाचार और भी तथ्य निकाली है
इनकी ब्यौरा निकाली गई है कि आखिर कौन सी पार्किंग कैसे चलाया जा रहा है, किसके इशारे में चलाया जा रहा है, कितनी उनकी वहाँ पर कट्ठे ज़मीन थी, कितने एकड़मेंट ज़मीन उन्होंने घेरी है, सभी का राज खोलेगी आसनसोल समाचार। देखते रहें आप। अब पहले आपको सुनाएंगे कि चैताली तिवारी ने क्या कुछ कहा नगर निगम में, फिर आपको सुनाएंगे हम कि कांग्रेस के पसंदी ने इस विषय में पूछे जाने पर उन्होंने क्या बात की। যে দুর্নীতি চলছে সেই দুর্নীতিগুলোকে আমরা তুলে ধরব, মানুষের সচক্ষে তুলে ধরব এবং দুর্নীতি মুক্ত আসানসোল আমরা করব এই আশা রাখি। সবথেকে বড় আপনারাই বলতে পারবেন এতদিন যা হয়েছে। এবারে আমি এইটুকুই বলতে পারি, আমাদের যেটা দায়িত্ব দিয়েছেন আমাদের সরকার, আমরা তুলে ধরবো এবং কিভাবে কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে সব কিছুই আমরা দেখবো। আজ তো প্রথম দিন হয়েছে না দাদা, আস্তে আস্তে সব কিছুই হবে। তো আবার জোরে দেবো বলছি, আসানসোলের 14 নম্বর ওয়ার্ড, সেখানে তপসি বাবা মন্দিরের পিছনে নদীর উপরে একটা অবৈধ ব্রিজ এবং অবৈধ প্লটিং বলে জিতেন তিওয়ারি ভেঙে দিয়েছিল। 5 বছরের মধ্যে সেটা আবার তৈরি হয়ে গেল, বিক্রিও হচ্ছে। কী বলবো? যে জমিনটা হচ্ছে বীরভূম কোলফিল্ড কোম্পানি নামে। আচ্ছা, এটা তো জানি, এটা তো পুরনো ঘটনা। যখন ব্রিজ ভেঙেছিল তারপরে যে আবার গড়ে উঠছিল, আমরা তো এসে বলেছিলাম। এবং সে তো আসানসোলের এই চেম্বারের ভেতরে বসে থাকা ব্যক্তি যে করিয়েছে, এই চেম্বারের ভেতরে। আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি, আসানসোলে কেন এখনো পুলিশ চুপচাপ আছে? কোথাও কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলছে নাকি? এত এত চুরির উদাহরণ, এত এত দুর্নীতির উদাহরণ এই চোরগুলোর নামে আছে। সব মন্ত্রীর পিছনে পিছনে ঘুরতো এই চোরগুলো। এই চোরগুলোর পিছনে এই চোরগুলোকে এখন আসানসোলে ডিম ছুটছে না, এই চোরগুলোকে জুতোর মালা পরাচ্ছে না, এই চোরগুলোর পিছনে কোমরে দড়ি পড়ছে না। কোথায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেল? এ তো খুঁজে পাচ্ছি না। সারা বাংলায় এত চলছে, আর এটা কে করেছে আমরা জানি না। এই তো কর্পোরেশনের ভেতরে তার চেম্বার আছে, সেই করিয়েছে তো। জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয় যখন মেয়র ছিলেন তখন ভেঙেছিল, তখন তো জানেন, এবং তার বিরুদ্ধে কার আওয়াজ উঠেছিল। আবার দেখলাম সেই দুদিন আগে বাইট দিচ্ছে, এটা এরকম হওয়া উচিত নয়, ওরকম হওয়া উচিত নয়। আরে ভাই, করিয়েছে তো তোমরা নিজে। আবার ফেসবুকে বড় বড় এখন পোস্ট দিচ্ছ কয়লা চুরি বালি চুরির গল্প। কয়লা চুরির বালি চুরির টাকায় ঘরের কুকুরকে 10,000 টাকার খাবার খাইয়েছে মাসে মাসে। এদের কেন কিছু হচ্ছে না? এটা খুঁজে পাচ্ছি না এই চোরগুলো। এই নুনিয়াবুলির উপরে যে ব্রিজটা, যেটা নিয়ে আপনারা কমপ্লেনও দিয়েছিলেন, এবং পাশের জমিটা, ওই জমির কি দাম বাড়ানোর জন্যই ব্রিজটা মনে হয়? আবার কি, ওই জমির কোনো মূল্য ছিল না। এরকম অনেক ঘটনা আছে। কোথাও কোনো একটা এলাকা থেকে জলের পাইপ লাইন এনে সেই এলাকার জমির দাম বাড়ানোর কাজ করা হয়েছে। এবং আমি স্পষ্ট অভিযোগ করছি, নাম ধরে বলছি, তৎকালীন মন্ত্রী, পিএইচই মন্ত্রী, আসানসোলের উত্তরের বিধায়ক যিনি ছিলেন, উনি জমি মাফিয়াদের জন্য এক্সট্রা টেন্ডার করে পাইপ লাইন এনে দিয়েছে সেই জমির দাম বাড়াতে। ঠিক সেরকমভাবে এই ব্রিজ বানাবার কাজ করা হয়েছে ওই জমির দাম বাড়াবার জন্য, জমি মাফিয়াদের কাছ থেকে মাসোহারা। আপনারা কি তদন্ত চাইছেন? একদম এসব জিনিস আমরা, দাদা দেখুন, আসানসোল কর্পোরেশন এলাকায় যে কোনো দুর্নীতি হয়েছে, প্রথম আওয়াজ যদি কেউ উঠিয়ে থাকে সেটা আমরা উঠিয়েছি। অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের গলার থেকে আওয়াজ বেরোয়নি। হতে পারে আজকে বিজেপি নির্বাচন জিতে ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু এতদিন তাদের মুখেও কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। আওয়াজ তুলেছিলাম আমরা, প্রত্যেকটা চিঠি করা আছে।